गाइस चलत आज मैडम को बाड़ी की जीवा आ से कोन कहउछनी भलो जिंस देखे बेली तन चलत ताको बाड़ी की जीवा आ कोन से भलो जिंस कोन भलो जिंस देखेबो आस देखियो हां हां त ठीक है बाड़ी के गने सिना देखियो बाड़ी की जीवा चलत हम बाड़ी आडे ठीक जीवा गाड़ी धोइले आस देखियो ताको बाड़ी की जीवा कोन कहउछनी भलो जिंस से अछि कोन बाड़ी रे देखियो कोन अछि भलो जिंस बाड़ी रे देखिना खुशी होइछे हां केमसे पूरा तोड़ी चंती एई हां आ उते एठी पाचिछि पासी हां और तो हिजी गछरा औरी हां अच्छे से भल से पाची नहीं औरी हां एई देख ताबे नागे एक गछरे एई दी दी भागो ना डाला भांगुनी ना 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 ये भांगे जाउछि टक टक भांगुजी एत्ते की हां और तो हिटी ए तळे पड़से तळे ने से तळे हां एटा आ देखिया ये कंचा देखो ये कंचा हिची कंचा हिची हां एटा तो पाची हिची कोटा एटा एटा एता कम पाचे एटा छोटो हिची काई की और बढ़ियो हां हां ना ना बढ़िबोनी ये माने छोटो हैला डेंगा हैला ने आ भलिया डेंगा हैला सब कोन समान होबा ना हां ये जिंस देखा पय नाले मते डाकुतलो सकाळ पुरु उठो उठो बाड़ी जा बाड़ी जा एपटर से रको कंचा छी अच्छा हेई नहीं हेई नहीं दर पातला हैचे आ कोन सब तोलियो बाटरो सकाळ ओली आस्तंती आज तुलिबा बुईताळ फुल बडा करिया बुईताळ फुल बडा हबो ता बुईताळ बाड़ी तने जेबा टिके देखनी एइटा को भाजे के तुमको देमी खाया ए पाटी बुडियो ना पाटी पुड़िए नहीं पाटी बुडियो ना ना पाटी पुड़िए नहीं बुईताळ बाड़ी बुईताळ फुल पुनी छिड़ेबे बडा बडा पाए ना हां हां बडा करिया तो केमती पूरा धीरे पूरा छिड़ौचंती खाली बड़ा करियो ना कोन दबो आजर ना बेसन प्याज देकी बडा करिया हां हां धीरे पूरा छिड़ौचंती आ कोन तोलियो आज ना आज बडा करिबा पित्ता मा तरकारी करिया पिता म तरकारी बड़ा ओहो आज झोल कोन करिया नाड़ी आलू बड़ी ए झोल करतबा हम तो सब साधा आइटम हो न आज आज तो 12 सेटी रेला फुल है सेटी दिटा सेटी दे तीनटा सब छड़ जानो ए फुल छड़ जो बुतल धरिबन ना ये वंडिया फुल एतर बुतल धरिबनी ना जानचो करन केटा वंडिया केटा फुल ए जेटार फळ आछि सेटा होची धरियो माई फळ आ जेटा खाली आइछि खाली फुल सेटा छिड़ा जिवो सब छिड़े देने आ भर बसिबनी भर न बसिने बुईताळा कसे रहिबनी भर बसिने बुतल कसे रहिबो और एमिति सब कथा न एत्ते के हमरे हेजि हेजो तीन जन कर हेजि हां हां आ कुंदुरी तुळियानी कुंदुरी सब तुळियोनी हां देखिले सेते सकाळ मते पूरा 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 सकाळ उठो बाड़ी जा कोन हेजि ना भलो जिंस देखि आज तुला गला और पुणी के फेर तुला जीवो अपन मन देखुछन मैडम का बाड़ी पूरा पूरा जंगल ही कर दी पूरा बाड़ी चलो आज तुलिया नहीं तो ना धनिया पत्र नबा एतिको तोलिया पई मते पूरा नयन तो कर देलन सकाळ ना केवल मु लंकाटा पई तुमको डाकिनी हां मु देखिदली ना कना आगो देखिदली ना एति फेर कोन तोलचंदी धनिया पत्र भी नेबे तरकार पके कोन बड़ा रो पकेबो ना ना सालट रे काकुड़ तोलिबनी काकुड़ी तुला हैतिला काली अछि हां हां सब रो कर दैचंती आ बाड़ी रे नै कि पूरा जाउचंती आ तुलियो तांकर सरी जाईची आ से तुली की पूरा आसुचंती बाड़ी रो घर को आसुचंती लंका पाई पूरा ये लंका पूरा भाजी खाइबे आ मोर पूरा प्रिय भाजी तरकारी करिवे लंका खाली कसा करने बहुत टेस्टी लागियो खाली कसा करी खाइबे खाइ पुणी देह खराब होबन तो ना ना ये पाटी पुड़ीबनी देह खराब हो किछ होबन तो किछ हबन ओहो आता पुणी पर काटिबे अपन काम ही तबर लागी रहिछि आ काम तकर बंद नाही केबे एटा कसी दबा सकाळे पखाळा खाया कसी की ओहो काटु तो कोन भाई रको को काटी दोछि ता मंची एरे पाची आइछि ना हां
ତା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ରଖିମି ପୁଣି ଆର ସିଜିନ୍ ନଗେଇମି ତଳା ପକେଇକି। ତା ମଞ୍ଜି କାଟି ଦଉଛ? ଆକୁ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଖରାର ଦେଇଦେମି 10-12ଟା ଖରା ଦେଇଦେମି ପୁରା ସେ ଶୁଖିକି ରହିବ। ପୁଣି ତାକୁ ତଳା ପକେଇଦେଲେ ଗଛ ହେଇଯିବ। ତୁ ନବୁ କି ଲଙ୍କା? ହଁ ନବ କି ଲଙ୍କା? ନବୁ କି? ନେଇ ଆ ଲଙ୍କା। ମା କହିବୁ କଷି ଦବ ନହେଲେ ଭାଜି ଦବ। ଦିଟା ନେଇଯା। କହିବୁ ଆଳୁ ପକେଇକି ଆଳୁ ବିଲାତି ଦେଇକି ପୁରା କଷିଦବ ଭଲ ଲାଗିବ। ନା ଆଚାର କରିବ। ମୁଁ କଷିକି ଦେବି। ଦେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆସିକି ଆଉ ଯା କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ନେଇକି ମାକୁ ଦେଇଦବୁ ଯା। ଏଇଟା ନେଇଯା। ହେଲା ତା ମା କହିବୁ ମଞ୍ଜି ରଖିକି ଆର ବର୍ଷ ଲଙ୍କା କରିକି ମତେ ଦବ ହେଲା। ମାମା କାଟିକି ପୁରା ମଞ୍ଜି ରଖିଦଉଛି କିଛି। ତୁ ଦିଟା ନେଇଯା ଆଉ ଭାକୁଡା ଦିଟା ନେଇଯିବ ତାଙ୍କର କଷି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ନା ସରିଆଇଲାଣି ନା ପୁରା ବାଡିରୁ। ଇଏ ଛେକେ ଧରୁଛି ଆ ଧରଣୀ ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଧରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଧରୁଛି। ହଁ ସେ ଥରେ ଯା ଧରୁଛି ଆଉ। ହଁ ପୁରା ପିସ୍ କରି ପୁରା କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। କାଟି ତାକୁ ମଞ୍ଜି ପୁରା କାଢିକି ତାକୁ କଣ ରାନ୍ଧିବ ନା ସବୁ ଶୁଖେଇବ ନା ଆଚାର କରିବ ନା କଣ କରିବ? ନା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ରଖିମି ଆଉ ଆକୁ ହଉଛି ତରକାରୀ କରିଦବା। ସବୁ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ନା? ହଁ ମୁଁ ଦେମି ଖୁଡି ଘରକୁ ଦିଟା ଦେମି ଓହୋ। ଆଉ ମିନାକୁ ଦିଟା ଦେମି ଆମର ଦିଟା କରିବା। ଏଇ ଛୁଆଟା ଠିଆ ହେଇଛି ନବ ବୋଲି ଆଉ ନବ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ କରୁଛି ଟିକେ ନାଜ ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ। ଯା ଘିନା ଯା ଘିନା ଯା ମାମାକୁ ଦେଇଦବୁ କହିବୁ କଷିଦବ। କଷିଦନ ଆଜି ଦିପରେ ପୁରା ହେଇଯିବ ଆଉ ରଗଡ଼ ପୁରା ଆଉ। ତାକୁ ଦିଟା ଦେ। ପଖାଳ ଖାଇବ। ହଁ ପୁରା ପଖାଳ କହିବୁ ମାମାକୁ ପୁରା। ମୁଁ ଆଉ ଦିଟା ଚିରିଦେନେ ଦେଇଦେନେ। ହଁ ଓହୋ। ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଲଙ୍କା ବାଡିରୁ ପାଇକି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ଆଉ ସକାଳୁ ପୁରା ଏତେ ଖୁସି ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତ ଲଙ୍କାଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ନିଜ ବାଡିର ଫେର ବାହାରିଛି ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡୁନି ଆଉ ପୁରା ଖୁସି ମାନେ ଆଜି ପୁରା ସବୁ ପ୍ରାୟ ରନ୍ଧା ହେଇଯିବ ଆଜି। ପୁରା କିଣିକି ଆଣିକି ତା ମଞ୍ଜି ଧରିକି ସବୁବେଳେ ହିଁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ବାଡି ଖାଦ୍ୟ ପାଇକି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡିଓ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।